Evo, može u tu. A nema u njoj I sad niste ni probao taj... Ništa nismo ni riječi popatali, ništa. Morali smo skratiti svaku verziju. Da zaboravio latincu čitati. Polovica pravoslavne, polovica federalne. Zato nam je ovdje profesionalac, jedini pozivamate. Okay. You go first? Yeah. Napravila Amerika od Bosne državu, napravila Amerika od Bosne državu. Ništa navježbali, mi smo sad prvi put zapjevali. Ali hvala na komplimentu. Pa idete pola sata, ajde molim te dođi, znači. Koji kamenolom postoji drugi u dijametru od 100 km? Ja, ali ovo je podnožje kamenolom. Jel možemo ovako uvući svi u kadar? Super.